Bonjour et bienvenue chez Belhaj Mourad. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des calculs combinatoires en utilisant les calculatrices Casio. Les calculs combinatoires qui consistent à utiliser les factoriels, le nombre des arrangements et les nombres de combinaisons qu'on utilise souvent dans les calculs de dénombrement. Donc, ce vidéo peut intéresser les élèves soit du 3e année secondaire, toute section, et également les élèves des classes terminales. On va commencer par le factoriel. Je vais d'abord donner la définition du factoriel. Par convention, factoriel 0 est égal à 1. Et si n est un entier naturel non nul, on appelle factoriel n un produit qui commence par 1 et qui se termine par n. Factoriel n هو 1 fois 2 fois 3 jusqu'au n. Par exemple, factoriel 1 هو 1 lui-même. Factoriel 2 هو 1 fois 2, c'est-à-dire 2. Factoriel 3 هو 1 fois 2 fois 3, c'est-à-dire 6, etc. Ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, c'est l'utilisation de la calculatrice Casio pour faire le calcul du factoriel. Donc la touche du factoriel est la touche suivante. Observez bien. مكتوب عليها factoriel x. لكن هذا بعد ما نستعمل touche shift. On va prendre des exemples. On va calculer factoriel 2. Donc, je vais écrire 2. Bien sûr, هو اللي باش نحسب factoriel نتاعو. Ensuite, j'appuie sur la touche shift, puis sur la touche du factoriel. بالطبيعة, le résultat n'est pas encore donné, car j'ai pas demandé encore l'exécution. نحط égal, تطلع لي résultat. Factoriel 2 est égal à 2. ناخذ مثال آخر. On va calculer factoriel 5. Donc, j'efface le calcul précédent. J'écris donc 5, ensuite shift, ensuite j'appuie sur la touche du factoriel, égal, et j'obtiens le résultat 120. نأكد ونذكر كونه factoriel 5 يعني 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, ce qui explique ce résultat. Enfin, donc, je vais prendre l'exemple de factoriel 10. Donc, j'écris 10, ensuite shift, j'appuie sur la touche du factoriel, et j'appuie sur égal, j'obtiens le résultat 3 628 800. Avant de terminer avec cette partie, je vais vérifier cette convention. Yani factoriel 0, est-ce que la calculatrice va me donner vraiment le résultat 1? On va voir. Donc j'écris 0, ensuite shift, j'appuie sur la touche factoriel, le voilà, ou factoriel 0, النتيجة كي باش نحط égal باش تطلع لي لهنا، ننزل على égal، هكا الريزولتا كيما تراو est égal à 1. Voilà, donc هذا بالنسبة للفactoriel et on passe au nombre des arrangements. Donc par convention, AN0 est égal à 1. On va vérifier ensuite cette convention, bien sûr. Puis pour tout entier naturel n non nul, et si P est un nombre entre 0 et n, alors ANP par définition égale un produit qui commence par n et qui contient P facteur. Donc c'est un produit qui contient n fois n-1 fois n-2 fois n-3 jusqu'au n P plus 1. Donc en arrivant à ce facteur, le nombre de ces facteurs بيكون obligatoirement P. مثلا A7-3 هي 7 fois 6 fois 5 comme 3 facteurs. Déjà آخر facteur وقفنا فيه هو 7 moins 3 plus 1 c'est-à-dire 5. A10-4 مثلا شنو تعني هي 10 fois 9 fois 8 fois 7. C'est un produit qui commence par 10 et qui contient 4 facteurs. C'est un produit décroissant يبدأ من 10 وفيه 4 facteurs. A8-2 مثلا هي 8 fois 7 يعني 56. On va vérifier ces résultats en utilisant كالعادة notre calculatrice Casio. Bon, التوش اللي تعطينا l'arrangement هي التوش هذه مكتوب عليها NPR هيك الفوق لهنا NPR. الان لهنا هو يمثل النمبر اللي انا مسميه N. الR تمثل النمبر اللي انا مسميه P. والبي هي بيدها l'arrangement في حد ذاته. ناخذ دونك المثال الاول A7-3. دونك نحط السات اول حاجه. Ensuite, j'utilise Shift, j'appuie sur Shift, j'appuie sur la touche NPR, هكا طلعت لي البي غاديكا، نقيد توا 3، كي باش نحط إيجال توا je vais avoir le résultat، هكا الريزولتا هي 210. كما قلت لكم توتالور اش معناتها A7-3 هي 7 fois 6 fois 5. بالطبيعة 6 fois 5 30 fois 7 c'est 210, ce qui explique ce résultat. Bon, ناخذ مثال ثاني A10-4. دونك كيما وريتكم توتالور نحط 10 ensuite shift ننزل على التوش هذايا اللي باش تطلع لي P. ensuite j'appuie sur 4 نطلب الريزولتا تطلع لي الريزولتا هي 5040.
نزيد مثال ثالث pour comprendre davantage ce procédure. Donc A8 2 كما قلت لكم بكري A8 2 معناتها 8 fois 7 يعني باش نلقى résultat 56. On va voir. Donc 8 ensuite shift ننزل على التوش هذه اللي تعطي لي الامبير ensuite j'appuie sur 2 égal الريزولتا كما توقعناها هي 56. Bon قبل ما نختم donc je vais revérifier ce résultat AN0 اللي قلت لكم tout à l'heure هي واحد مهما كانت الآن. أنا باش ناخذ مثال نقول مثلا 9 ننزل على شيفت ننزل على التوش نتاع الارونجمون انسويت 0 هكا ولات لي 9 بي 0 اش معناتها A9 0. نورمالمون كي باش نحط ايغال باش تطلع لي النتيجه هذيا دابري لا كونفونسيون اون فافوار ايغال هكا الريزولتا طلعت لنا ايغال فريمون 1. فوالا نختموا دونك الفيديو هذايا بار لو كالكول دي كومبينيزون. Voilà, donc كالعادة نعطيكم لو كا où P est égal à 0 ذيك ديما il est donné par convention donc si N0 هو 1 mais pour tout entier naturel N non nul lorsque P est inférieur ou égal à N est strictement supérieur à 0 يعني ال P مانيش باش ناخذها 0 في الحالة هذيا CNP تعني ANP sur factoriel P ANP اللي وريتها لكم tout à l'heure divisé par factoriel P. احنا ما يهمناش الجانب النظري في المسألة يهمنا في الفيديو ذا الجانب التطبيقي يعني كيفاش باش نحسبها en utilisant la calculatrice Casio. باش نوري لكم التوش اللي تعطيني لي كومبينيزون هاي التوش اللي مكتوب عليها ديفيزيون لكن après avoir appuyé sur la touche shift هاكا ديما اي حاجه لهنا مكتوبه بالمارون راهو تستعملها بعد الشيفت. دونك لهنا التوش هي ديفيزيون لكن بعد الشيفت. مثلا نحب نحسب سي 7 3 سي 7 3 دونك ننزل على التوش 7 انسويت شيفت نحط التوش هذيا هكا طلعت لي سي نحط 3 تو كي نطلب الريزولتا باش نلقاه ايتيغال 35 يعني سي 7 3 ايتيغال 35. ناخذ مثال اخر سي 10 4 نحط 10 انسويت شيفت ننزل على التوش دو لا ديفيزيون تطلع لي هكا سي انسويت نحط الشيفر 4 ايغال هكا الريزولتا هي 210. ما تنساش ديما تحط ايغال في الاخر. Enfin, donc نختموا بالمثال C8 2. Donc j'appuie sur 8, ensuite Shift, la touche de la combinaison, ensuite j'écris 2. نطلب الريزولتا باش نلقاها 28. بون كيما عملت من بكري هاني باش نثبت في الكونفونسيون اللي حكيت عليها توتالور. دونك باش نختار اي اونتي ناتوريل مثلا باش نختار 58 انسويت شيفت لا توش دو كومبينيزون انسويت 0 يعني سي 58 0. دونك انا قلت لكم مهما كان لونتي ناتوريل الان راهي الريزولتا باش تكون 1 اون فافوار تو سويت حطيت ايغال لقيت الريزولتا هي 1. فوالا جيسبر وانه المعلومات اللي عطيتها لكم في الفيديو هذا باش تكون مفيده بالنسبه لكم. درس تاع بروبابيليتي كامل موجود في فيديوهات سابقه في داخل الشان تنجموا تدخلوا للشان وتلوجوا على الفيديوهات الخاصه بالدينومبرمون. ايغالمون هبطت لكم ان سيري دي زيكزيرسيس تنجموا دونك تخدموه وتستفادوا منه. على فان دو لا فيديو دونك نقول لكم سابوني في الشان كلموا اصحابكم على الشان باش تعم الفائده للجميع. بون ترافاي اي ابيانتو.